ہے यही जनाबे मन, किसी को ये न बताना हुसैन जिंदा है। क्यों? इसलिए कि हम लोग मुर्दों का मातम नहीं करते। अगर हमारे और आपके अकीदे में हुसैन माज़ल्लाह मुर्दा होते तो हम भी है ना। गम किसका मनाया जाता? जो मुर्दा हो, जो मर जाए उसी का शोक मनाया जाता है। यार जिंदों का कैसा गम होगा। इसी वजह से तो शायर ने कहा है कि यजीदियों का मिशन है यही जनाबे मन, किसी को ये न बताना हुसैन जिंदा है। और अलम को देख के, ये हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, इनके नाना भी हैं और नाती भी हैं। एक शायर ने कहा था कि ऐसा भी कोई नाती हो तो जमाने में लाओ, ऐसा कोई नाती हो तो जमाने में लाओ, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो। ऐसा कोई नाती हो तो जमाने में लाओ, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। शेर मुलाजा फरमाए, अलम को देख कर बोला मेरा नवासा भी, अलम को देख के बोला मेरा नवासा भी, यजीद मर गया नाना हुसैन जिंदा है, यजीद मर गया नाना हुसैन जिंदा है। फलक को चूमते नेज़े से आ रही है सुना, सुने बगौर जमाना हुसैन जिंदा है। सरे अजीम जो दरबारे शाम में पहुंचा तो फिर यजीद ने जाना हुसैन जिंदा है। सरे अजीम जो दरबारे शाम में पहुंचा तो फिर यजीद ने जाना हुसैन जिंदा है। और मेरे वजूद में बसता है करबला अजहर, मेरी रगों का तराना हुसैन जिंदा है, मेरी रगों का तराना हुसैन जिंदा है। इसी पे खत्म फसाना हुसैन जिंदा है, मरा है सारा जमाना हुसैन जिंदा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला उस आयत मुबारका के तर्जमे में फरमाता है कि ए लोगों जो तुम जुल्म कर रहे हो, क्या तुम ये जानते हो कि अल्लाह को खबर नहीं? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सब तुम्हारी करतूत जानता है। मेरे प्यारे, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें तो सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश से लेकर के हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक हर जगह बयान होता है। लेकिन जब ये तीजे का दिन जब आता है तो इस दिन अक्सर उलमाए किराम मुशहदा शहीद आजम की शहादत के बाद क्या मामला पेश आया उसे बयान किया जाता है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज बनाना चाहता हूँ और एक जुमला देना चाहता हूँ। आप इस दुनिया का जायजा ले ले, हर आदमी कुर्सी के लिए लड़ रहा है, हर आदमी ओहदा चाहता है, हर आदमी तरक्की चाहता है, हर आदमी सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है, हर आदमी उरूजो इर्तिका की मंजिल को तय करना चाहता है। करबला में क्या था? यही तो था, वहां भी कुर्सी पर जो है लड़ाई हो रही थी, लेकिन मेरे हुसैन को कुर्सी की लालच ना थी। सामने वाला जो गिरोह था जिसे हम यजीदियत का नाम देते हैं, उसे ओहदे की बहुत लालच थी, उसे कुर्सी की बहुत ज्यादा लालच थी, उसे जो है बड़ाई बहुत हासिल करना थी। इसी वजह से वो इमाम शुहदा सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के बागी बन गए और माज़ल्लाह सत्बार माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने नवासे रसूल को शहीद कर डाला। मेरे प्यारे, यही तक हद नहीं किया है, बल्कि आप वाक़याते करबला उठा कर देख लो। इमाम हुसैन को उन जालिमों ने शहीद करके बस ना किया, बल्कि आपके जिस्म अतहर को घोड़ों से रौंदा गया था। इस कदर बेहुरमती की गई, अल्लाह अकबर। मौर्रिखीन लिखने से कासिर है, मौर्रिखीन लिखने से अश्कबार हो रहे हैं। जब वो लिख रहे हैं तो उनकी आंखें भी अश्कबार है, कलम भी अश्कबार है कि जब इमाम हुसैन और 72 नुफूसे कुदसिया में से जिन जिन लोगों को चुन चुन के शहीद किया जालिमों ने, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाशें मुबारक पर घोड़ों से रौंदा गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब 10 मुहर्रमुल हराम की शाम आती है, रात का कुछ हिस्सा होता है, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो गमों से चूर और
نڈھال ہے خیمے سے باہر نکل کر آتی ہے. ان جو ہے بدبختوں نے خاندان رسول کی مقدس شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے تھے, ان کے سروں کو برہنہ کر ڈالا. لیکن ذرا دیکھو شریعت جن کے گھر سے پنپی ہو, شریعت جن کے گھر سے جنم لے رہی ہو, وہ بھلا پردہ کیسے چھوڑ سکتی ہے, وہ بھلا پردے سے کیسے باز آ سکتی ہے. جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے خیمے سے باہر نکل رہی ہے تو جو خیمہ جلا ہوا تھا اس خیمے کے اندر جو ٹکڑے موجود تھے کپڑے کی شکل میں, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے سر پر اوڑھنے کی جگہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد خیمے سے باہر آتی ہے. باہر آنے کے بعد دیکھتی ہے اپنے بھائی حسین کی لاش مبارک کو تو آنکھوں سے اشک جاری ہے, آنسو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کوئی حال پوچھ سکے, سیدہ زینب تنے تنہا خیمے کے باہر ان لاشوں کے قریب بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھنے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ ہو نہ ہو کوئی خنجر تلاش کر لیا جائے تاکہ اس رات کی تاریکی میں کوئی ایسا نہ ہو کہ آ کر ہم پہ حملہ آور ہو جائے. وہ خاتون جنت ہے, وہ رضوان سے رسول کی بہن ہے, وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہیں. آپ بھلا کیسے ڈر سکتی ہیں؟ جہاں تک صبر کا معاملہ تھا وہاں سیدہ نے صبر سے کام لیا ہے, جہاں جذبہ و ایثار کا معاملہ آیا, جہاں بہادری کے جوہر دکھانے کا معاملہ آیا, وہاں سیدہ زینب ہے ہتھیار تلاش کر رہی ہے. اسی راگ کے ڈھیر میں آپ تلاشتی رہتی ہے تو دیکھتی کیا ہے, ایک ہتھیار ہے جس کا آدھا ٹکڑا جلا ہوا ہے, آدھا بچا ہوا ہے. سیدہ زینب نے اسے ہاتھ میں لیا اور لاشوں مبارک کے قریب بیٹھ گئی ہے. کچھ دیر بیٹھی رہی, سوچتی رہی, اے پروردگار عالم تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہی ہمارا پالنہار ہے, اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, اے مولا تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے. یہی سوچ رہی ہے, دیکھتی کیا ہے اس رات کے سناٹے میں کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے, کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے خنجر کو ہاتھ میں لیتی ہے اور ایک دم سے تیار ہوتی ہے. جیسے ہی وہ آنے والا قریب ہوتا ہے سیدہ زینب گرجدار آواز میں علی کی شہزادی ہے, بھلا ڈر کیسے سکتی ہے, گرجدار آواز میں بولتی ہے, اے آنے والے ذرا اپنا نام بتا دے ورنہ یاد رکھ میرے ہاتھ میں خنجر ہے. آج زینب کو صبر سے کام نہیں لینا ہے, آج زینب کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانا ہے, آج زینب کو اپنی بہادری کا جوہر دکھانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے ہی وہ آنے والا قریب ہوتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سن کر کے اس کی آواز بڑی سریلی نکلتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اے بی بی زینب, میں کوئی آنے والا مرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں. اتنا سنا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تم ہو کون, ذرا اجالے میں آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. وہ عورت جب سامنے آتی ہے اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے تو سیدہ زینب نے چہرہ دیکھا اور فرمایا تم ہو کون؟ تو اس آنے والی خاتون نے کہا تھا اے سیدہ میں حر بن ریاحی کی بیوی ہوں, میں حر بن ریاحی کی بیوی ہوں اور میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. پانی کا نام جیسے ہی سیدہ کے کانوں تک پہنچا ہے آنکھ سے آنسو گرنے لگے ہیں, دل کانپ اٹھا اور اٹھنے کے بعد سیدہ فرماتی ہے کہ اے حر بن ریاحی کی بیوی, اے حر بن ریاحی کی اہلیہ, آج تمہیں پانی کی یاد آئی ہے. یہ بتاؤ جب میرا بھائی حسین ابن علی شہید کیا جا رہا تھا اس وقت تم نے پانی کیوں نہ پلایا؟ جب میرا بھتیجا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر تڑپ کر دم توڑنے والا تھا پانی کی شدت کی وجہ سے, پیاس کی شدت کی وجہ سے, تو اے بی بی تمہارے پاس اس دن پانی کیوں نہ آیا؟ جب قاسم کو جو ہے ظالموں نے شہید کر دیا اور قاسم عش کی صدائیں لگا رہا تھا تو اے حر بن ریاحی کی اہلیہ اس دن تو پانی کیوں نہ لے کر آئی؟ جب عباس علمبردار کے حلقوم کو کاٹ دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا تو اے حر بن ریاحی کی اہلیہ تو اس دن پانی کیوں نہ
ले आई। अगर उस दिन तू पानी ले आती तो मेरे घर वालों को इतनी शिद्दत की प्यास महसूस ना होती, वो खुशी खुशी जामे शहादत नोश कर लेते। उस दिन जिस दिन पानी की बड़ी शदीद जरूरत थी उस दिन तू पानी क्यों नहीं लाई? लेकिन ऐसा है, सुन ले मेरी बात, तू पानी चाहे जितना लेकर आई हो, ये अली की बेटी ज़ैनब है, इसे पानी की तेरे आज जरूरत नहीं है, तू अपना पानी लेकर चली जा। जब पानी की जरूरत थी तब तू नहीं लेकर आई है, आज पानी लेकर आई है, क्या फायदा? पर कैसा समा रहा होगा। हुर बिन रियाही की अहलिया है, आंख में आंसू आ जाती है। आने के बाद अर्ज करती है, सैयदा मुझे माफ फरमा दे, उस दिन तो मैं भी मजबूर थी, मेरे पास पानी का कोई असासा नहीं था, आज मुझे पानी मैसर आया, मैं आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ। इतना कहा था सैयदा ज़ैनब फरमाती है, हुर बिन रियाही की अहलिया सुन लो, मैं पानी को अपने होठों तक नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि मैं अपने भतीजे असगर के सूखे हुए हुलकूम को अभी भूली नहीं हूँ, मैं अपने जो है कासिम के जो है सूखी हुई जबान को अभी भूली नहीं हूँ, मैं अली अकबर की प्यास की शिद्दत को अभी भूली नहीं हूँ, मैं अब्बास अलमबरदार की प्यास की शिद्दत को अभी भूली नहीं हूँ, मैं अपनी सकीना की प्यास को अभी भूली नहीं हूँ। लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि तू पानी लेकर चली जा, मुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है। जब इतना सैयदा ने फरमाया था तो हुर बिन रियाही की बीवी अर्ज करती है, ए सैयदा मुझे मालूम है कि आप पानी ना पिएंगी, लेकिन आपको आपकी माँ हजरत फातिमा का वास्ता है, आप उनके वास्ते से ये पानी पी लीजिए, वरना कल मैदान महशर में क्या जवाब दूंगी। मेरे पास पानी होते हुए मैं आपको पानी का इंतजाम ना कर सकी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आप खामोश हो जाती है, होने के बाद कहती है, हुर बिन रियाही की बीवी सुन ले, तू अगर मेरी माँ फातिमा का वास्ता दे रही है तो ला पानी मुझे दे दे। हुर बिन रियाही की बीवी ने पानी आपके करीब किया है, आप क्या सोच रहे होंगे कि सैयदा ज़ैनब ने उस पानी को पिया होगा? हम भी यही सोच रहे थे वक्त से पहले, लेकिन जब मैंने वाकई की तरफ रोशनी डाली है तब आप सुनिए जरा आगे होता क्या है। सैयदा ज़ैनब ने पानी तो ले लिया है, लेकिन सैयदा ने पानी ना पिया, इसलिए कि पानी वो कैसे पी सकता है जिसका पूरा घराना प्यास की शिद्दत में तड़प तड़प कर शहीद हो चुका हो, भला उसे पानी पीना कैसे रास आएगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी तो ले लिया है, लेकिन लेने के बाद हुर बिन रियाही की बीवी का दिल रखने के लिए आप फरमाती है, ए हुर बिन रियाही की अहलिया सुन, मैं ये तेरा पानी ले ली हूँ, लेकिन मेरे नाना जान की शरीयत है उसे भी सुन ले। मेरे नाना जान फरमाया करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि ए लोगों, जब तुम्हें खाने और पीने की कोई चीज मैसर आया करे, जब तुम्हें खाने और पीने की कोई चीज मिला करे तो तुम सबसे पहले अपने छोटों को खिलाया करो, सबसे पहले अपने छोटों को पिलाया करो, इसलिए मैं इस पानी को नहीं पीऊंगी। मुझसे छोटी सकीना खेमे में मौजूद है, मुझसे छोटी सकीना खेमे में पानी की तलाश में अभी भी बैठी हुई अपने चचा अब्बास का इंतजार कर रही है। मेरे नाना का फरमान है कि जब तुम्हें पीने के लिए पानी मैसर हो तो सबसे पहले छोटों को पिलाया करो, जब खाने के लिए खाना मिला करे तो सबसे पहले खाना छोटों को खिलाया करो। लिहाजा मैं ये पानी लेकर सकीना के पास चलते हो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सकीना के पास पानी की बोतल लेकर पहुंचती है। जैसे ही सकीना ने पानी देखा है, अल्लाह अकबर, चीख निकल गई हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और अर्ज करती है, मेरी फूफी जान आप ये बताओ क्या मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आ गए हैं? ये आपको पानी कहाँ से मिला है? मैं उनका रास्ता देख रही हूँ। यहीं पर रुक करके एक जुमला लेते चले नारायणपुर के मुसलमानों, जब हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इमाम हुसैन के बाजू पर, इमाम हुसैन के सर रखकर बाजू पर आप लेटे हुए आखिरी हिचकी ले रहे थे। उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार ने अर्ज किया था, मेरे भाई हुसैन मेरे साथ एक एहसान करो। इमाम हुसैन ने फरमाया था, मेरे भाई अब्बास ये बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने अर्ज किया था, भाई हुसैन मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी है, वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं समझ लूंगा तुमने मुझ पर एहसान किया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अब्बास बोलो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हजरत
عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ عرض کرتے ہیں میرے بھائی حسین میں نے اپنی بھتیجی سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا ہے، میری بھتیجی میرا راستہ دیکھ رہی ہوگی، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے شہید کر دیا گیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ پانی کی آس میں بیٹھی ہوئی ہے، لہذا ہے میرے بھائی حسین اسے یہ خبر نہ دینا کہ عباس کی شہادت ہو چکی ہے تاکہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کا دل نہ۔ اللہ اکبر، کیسا کلیجہ رہا ہوگا مسلمانوں۔ حضرت عباس کی یہی بات حضرت سکینہ کے دل میں ہے کہ ابھی میرے چچا نہر فرات سے پانی لے کر آنے والے ہیں، جیسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پانی دیکھا ہے سکینہ مچل گئی، کیا میرے چچا عباس آ گئے ہیں، کیا میرے چچا پانی لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور روتے ہوئے سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے فرماتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ تمہارے چچا عباس کو شہید ہوئے تو کافی وقت گزر گیا ہے، اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے آہ لے کر کے رونا شروع کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹی سکینہ یہ تو رب کی منظوری تھی، یہ ہونا ہی تھا، تمہیں صبر سے کام لینا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ہم خاندان رسول کے رہنے والے، ہم خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں، صبر کا سبق ہی تو ہمیں پڑھایا گیا ہے، اتنے دن سے بھوکے پیاسے رہ کر آخر ہم کر کیا رہے ہیں، صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ اے میری بیٹی سکینہ اب بھی تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ حضرت سکینہ کو جب پانی کا پیالہ دیا جا رہا ہے تو حضرت سکینہ نے سنا کہ یہ پانی حر بن ریاحی کی اہلیہ لائی ہے، انہوں نے پانی تو ہاتھ میں لے لیا ہے لیکن اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہی ہے، اے پھوپھی کیا تم نے نانا جان کی شریعت نہیں پڑھی ہے؟ نانا جان نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں پانی پینے کے لیے میسر ہو یا کھانا کھانے کے لیے میسر ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنے چھوٹوں پر نظر ڈالا کرو، چھوٹوں کو کھانے پینے کے سامان دیا کرو۔ اے میری پھوپھی زینب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی چھوٹا علی اصغر ہے، میں اسے پانی پلانا چاہتی ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت زینب نے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا اور تسلی بخش لہجے میں فرمانا شروع کیا، اے میری سکینہ کیا تم بھول گئی ہو کہ 6 ماہ کا اصغر بھی شہید ہو گیا ہے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں، سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب ہم عورتوں کے علاوہ اور تنہا بیمار زین العابدین کے علاوہ خیمے میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ جب پیش آیا ہے تب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھوڑا تشفی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں تاریخ گواہ ہے پانی کا ایک قطرہ بھی ان لوگوں نے نہ پیا، پورا پانی ویسا کا ویسا رکھا رہ گیا۔ 11 محرم الحرام شریف کی صبح نمودار ہوتی ہے، آپ نے علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا کہ ابن سعد مردود نے اپنے جتنے ساتھی اس کے شہید مارے گئے تھے کربلا کے میدان میں، اس ظالم نے ساری لاشیں اکٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھ ڈالی، لیکن وہی نواسوں کی لاشیں ویسے ہی پڑی ہے، نواسۂ رسول کی لاشیں ویسے ہی بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ وہ لاشیں ویسے ہی پڑی رہی اور ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈال دیا جا رہا ہے۔ وہ زین العابدین جو بخار کی شدت سے چلنے میں مشکل سمجھ رہے تھے، چلنا دشوار جن کے لیے تھا، ان کے ہاتھ میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، گردن میں توق پڑا ہوا ہے، ان مقدس شہزادیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا ہے اور اس اونٹ کی لگام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ اے ظالموں کہاں منہ چھپاؤ گے تم؟ وہ بیمار زین العابدین جو بخار کی شدت سے کرا رہے ہیں، کمزوری کا یہ عالم کہ صحیح سے چلا نہیں جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام تھمائی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اونٹ کی لگام پکڑ کر جیسے ہی ایک قدم بڑھاتے ہیں، کمزوری اور نقاہت کے مارے زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین پر گرنا تھا۔ ظالموں نے یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ آج کل جانوروں کو جیسے چابک سے مارا جاتا کھڑا کرنے کے لیے، ایسے ہی ان ظالموں نے چابک سے امام زین العابدین کو مارنا شروع کر دیا۔ آسمان خون کے آنسو رو رہا، زمین تڑپ رہی ہے، کیا
आसमान और जमीन ने कभी ऐसा मंजर देखा, कभी नहीं देखा कि इतना जुल्म किसी पर हुआ हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चाबुक से मारा जा रहा, जब उन जालिमों ने देखा कि ये उठने के काबिल नहीं है तो उनको भी उठा करके ऊंट पर बिठा दिया गया और जो है इब्ने साद के हुक्म से ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हो गया है। अब ये काफिला इन मुकद्दस शहजादियों के साथ कूफा की तरफ चल पड़ा है। कूफा चलते चलते जैसे ही कूफा के करीब पहुंचता है, आज मैं कह देना चाहता हूं, चाहे नारायणपुर हो या दुनिया का कोई खित्ता हो, जो हक है उसे बोला जाएगा। कूफा के करीब जब ये काफिला पहुंचता है तो इब्ने जियाद ने अपने जो है रुफका को भेज करके बाहर रुकवा दिया काफिले को। उसने कहा पहले बाहर रोक दिया जाए, पूरे कूफे को सजाया जाए, सजाने के बाद ढोल और ताशों का एहतमाम किया जाए। ढोल ताशों का एहतमाम करने के बाद फिर इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि अब उन जो है असीराने करबला को अंदर दाखिल किया जाए। अल्लाह अकबर है मुसलमानों, हम और आप कलमा पढ़ने वाले नबी के शहदाई है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक मर्तबा मुझे तो बताओ कि अगर आपके घर में मैयत पड़ी हो और कोई आपसे कह दे कि जरा ढोल बजा कर दिखाओ, तो कौन ऐसा है जो हाथ उठाकर मुझे बता सके कि आप ढोल बजाओगे? कोई है ऐसा जो मुझे हाथ उठाकर बता सके कि आप ढोल बजाओगे? जरा तारीख तो देखते चलो कि ढोल बजवा कौन रहा है, बजाने का हुक्म कौन दे रहा है? जिसका पूरा घराना लुट गया हो, जिसका पूरा घराना शहीद हो चुका हो, भला वो ढोल बजाएंगे? ये कैसे हो सकता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब कूफा को चारों तरफ से सजा दिया गया, नक्कारे और ढोल का एहतमाम कर दिया गया, ढोल बजाने वाले ढोल बजाना शुरू करते हैं। इधर सजदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पूरा काफिला कूफा के अंदर दाखिल होता है। रास्ते से अभी काफिला जा ही रहा था कि एक खातून निकल कर आती है और इमाम हुसैन का सरे मुबारक जो सबसे ऊपरी नेज़े पर था, सर तो बहुत सारे शहदा के थे लेकिन सबसे बुलंद जो सरे मुबारक था वो इमाम हुसैन का था। उसने जब बुलंद वाले सरे मुबारक को देखा है तो उस खातून ने रोक करके वही पूछा है रास्ते में अल्लाह के रसूल के घराने की बीवियों से कि ये बताओ कि ये किसका सर है? तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि ये खातून तुम्हें मालूम नहीं है कि ये मेरे भाई हुसैन का सरे मुबारक है, जो कल भी बुलंद था आज भी बुलंद है, जो कल भी बुलंद था आज भी बुलंदो वाला है। इतना सुनना था वो खातून रोने लगी है, रोते हुए हिचकिया बन गई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आप फरमाती है खातून रोने की वजह क्या है? क्या तुझे खबर ना थी कि करबला में ये इतना बड़ा मार्का हुआ है? उस खातून ने कहा मुझे खबर तो थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी हुसैन को शहीद किया जा रहा है जिस हुसैन को बचपने में मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मुझे खबर नहीं थी कि उसी हुसैन को शहीद किया जा रहा है जिस हुसैन को बचपन के आलम में मैंने अपनी गोद में झूला झुलाया है। अब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अचंभे में पड़ी है और अर्ज कर फरमाने लगती है खातून जरा अपना नाम तो बता दे, तू है कौन? तू ऐसा कैसे कह सकती कि तूने मेरे भाई हुसैन को खिलाया है? तो वो खातून अर्ज करती है ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैंने तुम्हें भी खिलाया है, तुम मुझे भूल गई हो? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती खातून मुझे याद नहीं है, जरा याद तो दिला दे। उस खातून ने कहा कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मैं वही फिज़्ज़ा हूँ जो हजरत अली व फातिमा के घर पे बांदी की हैसियत से रहा करती थी एक जमाने में, और मैंने हसन और हुसैन को अपनी गोद में खिलाया है। मुझे वो दिन भी याद है ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब हसन और हुसैन बीमार पड़ गए थे और इमाम अली मकाम हजरत अली मुर्तज़ा व फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों मियाँ बीवी ने रोजे रखे थे ताकि मेरे दोनों बच्चे सेहतयाब हो जाए। ए हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको मालूम होना चाहिए उन रोजा रखने वालों में मैं भी थी, मैंने भी हसनैन करीमैन की शिफा याबी के लिए रोजा रखा।
पर इतना सुनना था हजरत ज़ैनब के दिल को सुकून आया कि कोई तो मिला जो मुझे तसल्ली देने के लिए आया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि ये हजरत फिज़ा आप बयान तो कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि बहुत दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल ना मिला, कोई सीधे मुंह से बात करने वाला ना मिला, कोई मेरे जख्म पे मरहम रखने वाला ना मिला, आप मिली है, थोड़ा और बयान कीजिए। तो हजरत फिज़ा बयान करती है कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं वही फिज़ा हूँ कि जब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा बिन्त रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों की सेहतयाबी के लिए रोजे रखे थे, तो मैंने भी रोजे रखे थे कि ए मौला इन रोजों के सदके हसनैन करीमैन को शिफा याबी अता फरमा। उन रोजों की बरकत से परवरदिगार आलम ने हसन और हुसैन को शिफा बख्शी और उसी रोजे की बरकत से हजरत अली ने मुझे आजाद कर दिया था कि ए फिज़ा जा और जा, तुझे मैंने आज अपने बेटों की सेहतयाबी पर आजाद कर दिया है, तू आजाद है, जहां चाहे रह सकती है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आंखें तो अश्कबार है लेकिन सुकून से सुन रही है। हजरत फिज़ा बयान करती है कि ए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतना ही बस नहीं है, जब मैं आपके घर से चलने लगी थी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने अर्ज किया था, ए शेर खुदा, ए जो है शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे आज़ाद कर दिया, मैं आपकी बांदी थी, मैं आपकी खादमा थी, मुझे आपने आज़ाद कर दिया है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि ऐसा कौन सा अमल मैं कर लूँ कि आपके एहसान की भरपाई हो सके, आपके एहसान की भरपाई हो सके। तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ए फिज़ा सुन ले, एक वक्त ऐसा आएगा, उलमा गौर करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरे घर के रास्ते से, तेरी गली से जब कोई लुटा हुआ काफिला गुजरेगा तो उसके खाने पीने का तू एहतमाम कर देना, अल्लाह ताला इसका बदला तुझे अता फरमा देगा और मेरा एहसान का बदला भी तू उतार दे। ये जरा अली कहाँ बोल रहे हैं, वाकया कहाँ पेश आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वालों की बात है, ये मुक़द्दस शहज़ादियों की बात है। आगे सुनते चले, वक्त बहुत हुआ चाहता है, अगर समेटा ना जाए तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन सुनते चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, काफ़िला जो है कूफा में दाखिल हो गया, इब्ने ज़ियाद के जो है उस जगह पहुँच गया जहाँ इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ था। सारे लोग वहाँ पहुँच गए, मुक़द्दस शहज़ादियाँ वहाँ पहुँच गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के आलम में है, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। सरे हुसैन को इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिया गया। अल्लाह अकबर, इतना रखना ही था कि इब्ने ज़ियाद देख करके हंसी के मारे वो जो है खिलखिला उठा। उसने कहा, ए हुसैन, मैंने कहा था तुम यजीद की बैयत कर लो, अगर तुम यजीद की बैयत कर लेते तो हम तुम्हें काहे शहीद करते, तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, आज ये दिन तुम्हें देखना पड़ रहा है। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने अपनी छड़ी को हाथ में लिया और लेने के बाद सरे हुसैन पर जो है मारना शुरू कर दिया। कभी लबहाए मुबारक पर मारता है, कभी लबहाए मुबारक पर मारने के बाद आपकी पेशानी पर मारता है। आपकी पेशानी पर मारने के बाद जैसे ही उस मजमे में एक सहाबी रसूल खड़े हुए थे, उनकी निगाह पड़ती है, वो देखते ही उनके आंख में आंसू आए, दिमाग जज्बात पर तूफान में उबलने लगा और वो सहाबी रसूल फरमाते, इब्ने ज़ियाद कैसा जालिमाना हरकत कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? जिन मुकद्दस रुखसार पर तू छड़ी से मार रहा है ना, अल्लाह की कसम मैंने उन्हीं रुखसारों को सरकारे कायनात को चूमते हुए देखा है। जिन मुकद्दस सर पर तू जो है इस छड़ी से वार कर रहा है ना, शर्म कर खबीस, शर्म कर, मैंने इसी सरे मुबारक को आकाए नेमत को चूमते हुए देखा है। तू कैसा जालिम है, तुझे अब भी रहम नहीं आ रहा। उनका सर तन से जुदा हो गया, फिर भी अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहा। इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद बदबख्त जो है गुस्से में आता है और आने के बाद साहबी रसूल से कहता है, अगर तू बूढ़ा ना होता तो तुझे मैं आज ही तेरी गर्दन मरवा देता। खैर ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। उसके बाद इब्ने ज़ियाद की निगाह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ती है। उसने कहा, ये कौन है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बगल में खड़ी है। कूफियों ने कहा, इन्हें नहीं जानते हो? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली के बेटे हैं। इतना सुनना था
देखा इब्ने ज़ियाद कहता है तुमने इन्हें क्यों छोड़ दिया है, इन्हें क्यों नहीं कत्ल किया है, इन्हें भी कत्ल कर देना चाहिए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तेवर मुलाहिज़ा फरमाओ मुसलमानों। आप निकल कर मैदान में आती है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे आकर खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद फरमाती इब्ने ज़ियाद सुन ले, आज ये अली की बेटी तुझसे डरने वाली नहीं है। तुझे मालूम है मेरी रगों में खून हैदरी दौड़ रहा है, तुझे मालूम है मेरे दिमाग पर जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है ना, ये अली शेर खुदा का दिया हुआ है। तुझे मालूम होना चाहिए आज मुझे सब्र नहीं करना है, बल्कि आज तुझे अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना है। अगर तू मेरे भाई बेटे ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहता तो पहले मुझे शहीद कर दे, उसके बाद वहां तक तू पहुंच सकता है। ज़ैनब रब्बे इज्जत की कसम खाकर कहती है जब तक ये खड़ी है ज़ैनुल आबिदीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने समझा इब्ने ज़ियाद कैसी गलती कर रहा है, ये ज़ैनुल आबिदीन है, कम से कम इन्हें तो बख्श दे, बीमारी के हालत में है। उसने वहीं पर बात खत्म कर दी है। उसके बाद उसने जो है हुक्म दे दिया अपने जो है तमाम तर जो है कारुकान को कि ये काफिला लेकर के दमिश्क पहुंचो और यजीद के बारगाह में पहुंचाओ। उसे मालूम होना चाहिए कि हमने वो जंग जीत ली जिस जंग का उसको इंतजार था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किस्सा मुख्तसर ये कि आप सुनते चले कि जब ये काफिला दमिश्क को रवाना होता है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। गिरजा घर के करीब जब ये काफिला और सरे हुसैन पहुंचा है तो गिरजा घर का जो पादरी था, राहिब नाम था, वो बाहर निकल करके आता है और आने के बाद जो सरे हुसैन से खुशबू निकल रही थी उस खुशबू से वो मस्त हुआ और मस्त होने के बाद पूछने लगा, ए काफिला वालों ठहर जाओ, और ठहरने के बाद जरा ये बताओ ये काफिला किसका है जिसको लेकर जा रहे हो। तो काफिले वालों ने बताया तुझे मालूम नहीं है ये हुसैन इब्ने अली का सर है। राहिब ने कहा माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह, ये वो हुसैन इब्ने अली है जिनका नाना सब जो है जिनके नाना आकाए नेमत दरिया रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काफिले वालों ने कहा हाँ ये वही हुसैन इब्ने अली है। राहिब ने कहा तुमने इन्हें शहीद कर दिया, कितने जालिम लोग हो, भला इनके मर्तबे को तुम ना समझ सके, इनकी अजमत को तुम ना समझ सके, इनके नाना की अजमत को तुम ना समझ सके। लेकिन एक बात बता दो, एक काम करो मेरे साथ, एक एहसान कर दो, मैं इस सर से बहुत मानूस हुआ हूँ, ऐसी खुशबू निकल रही है कि मेरा दिल इधरी लुढ़के जा रहा, मेरा दिल इधरी झुके जा रहा। मुझ पर एक एहसान कर दो कि ये सरे मुबारक एक रात के लिए मुझे बतौरे तोहफा दे दो, मैं इसे अपने करीब रखना चाहता हूँ, उसके बदले मैं तुम्हें जितनी दौलत चाहिए दे दूंगा। तुम अपना मुंह तो खोलो। ये जालिम यजीदी जो दौलत के भूखे पैदाइशी थे, जिन्हें दौलत ही का तो नशा था, जो इस मोह पर ले आया था, उन्हें दौलत से कहाँ इनकार था। उन्होंने कहा था ए राहिब ये बता तू कितना देगा। तो राहिब ने कहा मैं तुम्हें 1000 दिरहम दे दूंगा, लेकिन ये सरे मुबारक मुझे एक रात के लिए दे दो। उन्होंने कहा ठीक है तो 1000 दिरहम हमारे हवाले कर। उसने 1000 से भरी हुई झोली जो दुश्मनों के हवाले की और सरे मुबारक को बहुत अदब के साथ लेकर अंदर गया है। अंदर ले जाने के बाद साफ और शफाफ कपड़ा लिया, लेने के बाद सरे मुबारक पर जो खून के छींटे लगे हुए थे उसे उसने बड़ी मोहब्बत से साफ किया। साफ करने के बाद उसे खुशबू में बसाया और खुशबू में बसाने के बाद जो है बैठ गया उसके सामने और अपने तौर पर जिस तरह वो इबादत किया करता था उसने दिल ही दिल ये जो है इजहार किया है बारे इला, ए दुनिया को पैदा करने वाले, आज तेरे महबूब के नवासे का सर लेकर आया हूँ, इसी नवासे रसूल के सरे मुबारक के सदके मुझे हिदायत दे दे। अल्लाह कसम तारीख गवाह है वो हुसैन आजम के सरे मुबारक के सदके में एक ऐसा नूर सरे मुबारक से निकला था जिस नूर से उसका पूरा गिरजा घर रोशन हो गया। वो रोशनी देख करके राहिब जो है एकदम अचंभे में पड़ गया। अचंभे में पड़ने के बाद उसी रोशनी के आलम में परवरदिगार आलम ने फजल फरमाया, उसके दिल की दुनिया बदल गई है और उस रोशनी को देख करके उसने बेसाख्ता कलमा तैयबा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अल्लाहु अकबर। शहीद आजम जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, तकबीर,
عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی جب مطلب ظاہری طور پر باحیات تھے تبھی آپ دین پھیلا رہے تھے. ذرا دیکھو تو تاریخ اٹھا کر، سر مبارک کا ہی یہ معجزہ ہے، یہ کرشمہ ہے کہ ایسا راہب جو صدیوں سے جو ہے راہبیت میں مشغول تھا اور پادری ہوا تھا، لیکن سر مبارک کے صدقے اسے ایمان نصیب ہو گیا. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ان کی عظمت و برکت کی. عزیزان ملت اسلامیہ، خیر قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، دمشق کے قریب پہنچا. ادھر یزید پلید کو جب خبر لگی ہے کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے میرے یہاں آ رہا، تو اس نے بھی پورے شہر دمشق کو سجوا ڈالا. اور کم وقت یزید پلید نے بھی جو ہے نگارے اور ڈھول تاشے کا اہتمام کر ڈالا ہے. لیکن ایک اور چھوٹی سی جھلکی دینا چاہتا میں اپنی ماں بہنوں کو، ہے نا. سنتے چلیں کہ جب یہ قافلہ دمشق کے قریب ہو رہا تھا تو ایک صحابی رسول، ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، سنتے چلیں، وہ صحابی رسول جو ہے ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے. جب وہ اس راستے سے گزرے تو دیکھا قافلہ جا رہا، قریب پہنچے تو پوچھا یہ کیسا قافلہ ہے؟ تو وہی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہی کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد انہی سکینہ سے پوچھتے ہیں وہ صحابی رسول، اے بیٹی یہ قافلہ کیسا ہے؟ سکینہ نے سارا حال بیان کیا. وہ صحابی رسول رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں اے مقدس شہزادی سکینہ، میں تو ناکارہ ہوں، میں اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا، میں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکا، لیکن اے پیاری سکینہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کر دو، میں اسے پورا کر کے بارگاہ مولا میں اپنی عظمت اور بڑھا سکوں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے میرے نانا جان کے صحابی، آپ مجھ پر کوئی احسان مت کیجئے، بلکہ اتنی سی آپ سے گزارش، میری ماں بہنیں مکمل غور کرائیں، میری اتنی سی گزارش ہے کہ میرے بابا جان حسین ابن علی کا سر مبارک ہم سے بہت قریب ہے اور سر مبارک کو دیکھنے کے لیے ہجوم بہت اکٹھا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس ہجوم لگتا ہے تو ہمارے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ہیں، ہماری بے پردگی ہوتی ہے. اے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر ہمارے گھر میں میت ہو جایا کرتی ہے تو ہماری ماں بہنیں اور بیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ نہ انہیں اپنے دوپٹے کا خبر ہوتی ہے، نہ انہیں اپنے کپڑوں کی خبر ہوتی ہے، نہ انہیں اپنے بالوں کی خبر ہوتی ہے. وہ ایسے ماتم اور ہاتھ پیر پڑک کے رویا کرتی ہے باپ کے مرنے پر. لیکن ذرا آل رسول کے گھر کا جائزہ لے لو، سرکار کائنات کے گھرانے کا جائزہ لے لو. سیدہ سکینہ ہے، اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں سروں پر، پھر بھی آپ فرماتی ہے اے نانا جان کے صحابی رسول، اتنا احسان کر دو کہ یہ سر مبارک ہم لوگوں سے 2-4-10 قدم اور آگے کر دو تاکہ بھیڑ ہمارے قریب نہ لگے، بھیڑ وہاں لگے تاکہ ہماری پردگی محفوظ رہ جائے، ہم پردے میں رہ جائیں. اللہ اکبر، کہاں سبق سیکھو گے؟ اب نہ سیکھو گے تو کب سیکھو گے؟ ایسے غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، پھر بھی آل رسول کی مقدس شہزادیوں نے صابر و شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھیڑا ہے. شریعت یہاں بھی ہے، گھر لٹ گیا شریعت باقی ہے، بھائی لٹ گیا شریعت باقی ہے، بچے شہید ہو گئے شریعت باقی ہے، سارا گھرانہ شہید ہو گیا، لیکن شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ ماں بہنیں غور کرائیں، جب میت ہوا کرے تو اس طرح سے آہو بکا نہ کیا کرے. ذرا کربلا والوں سے زیادہ میت کسی نے نہیں دیکھی، ان سے زیادہ غم کسی نے نہیں برداشت کیا ہے. اس سے سبق سیکھیں ماں بہنیں، پردے کا معقول اہتمام کیا کریں. تو وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے 400 درہم دے کر کے سر حسین کو آگے کرا دیا. جب سر حسین آگے ہو گیا تو بھیڑ آگے چلی گئی، مقدس شہزادیاں پردے میں آ گئی ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جب قافلہ دمشق کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے گیٹ کے، تب وہاں پر روک دیا گیا اور روکنے کے بعد سارے شہر کو سجایا گیا، ڈھول تاشے بجائے گئے. قافلہ جو ہے یزید پلید کے دربار پہنچا ہے. یزید پلید جو بہت بڑا بدبخت، بہت بڑا ظالم کہہ لیا جائے، اسے اگر بہروپیہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. جب سر حسین کو اس کے پاس رکھا گیا ہے، پیش کیا گیا، اس جو سر مبارک کو اس کے ٹیبل پر رکھا گیا، تو اس یزید نے پلید نے یہ نہ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، یزید نے یہ نہ کہا کہ میں بہت خوش ہوں حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، بلکہ اس ظالم جابر ظالم بادشاہ یزید پلید نے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اسے
उसने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश तो ये ना थी कि हुसैन इब्ने अली को शहीद किया जाए, मेरी ख्वाहिश तो ये ना थी कि हुसैन इब्ने अली को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने मेरे कहे बगैर ऐसा कर दिया। अबे जालिम, अगर तेरी ख्वाहिश ना होती तो इतना बड़ा कदम ना उठाया जाता। लोगों का दिल जीतने के लिए फालतू की लफाजी न किसी ने कल कबूल की, न आज कबूल करेंगे, न सुबह कयामत तक कबूल की जा सकती है। बहुत से ढोंगी मौलवी हैं जो ये कह दिया करते हैं यजीद का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम डंके की चोट पर कहा करते हैं जो कुछ मन जो कहानी रचाई और सजाई गई है, सबसे बड़ा हाथ यजीद पलीद का है। उसने बहुत सारे आंसू भी बहाए हैं, लेकिन हम पर उस पर कोई यकीन नहीं है। उसने भी सारी बातें करने के बाद सरे मुबारक के साथ गुस्ताखी शुरू की है, तो वहाँ भी सहाबी रसूल मौजूद थे। उन्होंने ललकार कर कहा यजीद अब तो शर्म कर ले, अब तो हया आ जानी चाहिए, अगर इंसानियत बाकी है तो अब तो रहम कर, भला उस सरे मुबारक पर छड़ी क्यों लगाता है। प्यारे सारी बातें हो गई वहाँ पर। उसके बाद यजीद पलीद ने सारे मुकद्दस शहजादियों को जमा किया है, और जमा करने के बाद आपने सुना होगा कि जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाया गया था, तो वहाँ के जो हाकिम थे उनको जो दस्तबरदार किया गया था नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस मजमे में मौजूद थे। आपको आगे लाया गया और लाने के बाद कहा था ए नोमान बिन बशीर, यजीद पलीद ने बोला तुम सहाबी रसूल भी हो, तुम नेक दिल भी हो, इन मुकद्दस शहजादियों को और बच्चे कुचे बच्चों को, बीमार ज़ैनुल आबदीन को, ये छोटा सा काफिला जो बचा है, इनको बेइज्जत व आबरू मदीना पहुंचाना ये तुम्हारा काम है। हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दीदा आंखें हैं प्यारे, कितने जुल्म देखे हैं अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी आप दिल पर पत्थर रखे हुए हैं। इन मुकद्दस शहजादियों को लेकर के कूफा जो है दमिश्क से, यजीद के जो है बारगाह से दमिश्क से रवाना होते हैं मदीनतुर रसूल की तरफ। पूरी रास्ते और पूरे वाकये में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोया नहीं है, बल्कि सब्र का पत्थर सीने पर रखे हुए हैं। आप सुनते चले इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उलमा तो बहुत मुख्तसर बयान किया करते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सुनते चलें। जब ये काफिला मदीनतुर रसूल की तरफ वापस होता है, शहर रसूल जब करीब आने वाला है, तो मुकद्दस बीवियों का दिल फटा जा रहा है कि क्या मुंह लेकर नाना जान की मज़ार पाक पर हम जाएंगे, क्या दिल लेकर के नाना पाक जान के मज़ार पाक पर जाएंगे। इधर मदीना वालों को मालूम हो चुका था कि लुटा हुआ काफिला जो कोई बचे हुए लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। मदीने में वावेला मचा हुआ है, बच्चे हैं तो रो रहे हैं, बूढ़े हैं तो रो रहे हैं, औरतें हैं तो रो रही हैं, सबके सब रो रहे हैं। इधर काफिला जैसे ही मदीनतुर रसूल के करीब होता है, शहर रसूल में दाखिल होता है, मुकद्दस शहजादियां हैं, आंखों से अश्क जारी है, अपने घर ना गई है, सबसे पहले नाना जान के मज़ार पाक पर हाजिर होती है। और हाजिर होने के बाद नाना जान के मज़ार मुबारक पर जैसे काफिला पहुंचा है, इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र का पैमाना हाथ से छूटा है, और इतनी शिद्दत की चीख लगाकर इमाम ज़ैनुल आबदीन रोने लगे। पूरे मदीने में ऐसा महसूस हो रहा जैसे आज कयामत कायम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इतनी शिद्दत से इमाम ज़ैनुल आबदीन रोने लगे हैं। नाना जान के कब्र अनवर से लिपट कर रो रहे हैं, ए नाना जान, आप जो है आप कब्र के अंदर हैं, हम अपने बाबा हुसैन को खो आए हैं, हम अपने भाई अली असगर को खो आए हैं, अली अकबर को हमने खो दिया है, अब्बास अलमबरदार चचा हमसे जुदा हो गए हैं। ए नाना जान, हम दिल पर पत्थर रख कर वहां से चले आए हैं, गए तो थे हम बहुत सारे लोग, लेकिन ए नाना जान हम चंद ही लोग वहां से वापस आ सके हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोना देखकर पूरे मदीने में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, औरतें बिलक बिलक कर रो रही है। एक एक करके सारे मज़ारात पर ये जो है मुकद्दस शख्स बीवियों ने हाजिरी दी है, और हाजिरी देने के बाद जो है फिर जाकर तसल्ली और तशफ़ी ली है मदीनतुर रसूल के अंदर। मेरे प्यारे आखिरी बात सुन ले, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत वाक़यात सुने हैं आपने। तारीख में आया है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के वाक़ये के बाद से जब तक हयात रहे, आपने उस मुद्दत में सिर्फ एक मर्तबा मुस्कुराया है। उसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबदीन ने
کبھی ہنسا نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ بحیات رہے ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دردناک واقعہ جسے ہم اور آپ ہر سال سنتے ہیں پیارے، لیکن سب سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ کربلا کا واقعہ سن لینا، ان جو ہے مقدس لوگوں کی شہادت سن لینا، ان کی قربانیوں کا ذکر کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر موڑ پر ان اہل خانہ نے، آل رسول نے، مقدس شہزادیوں نے، نواسۂ رسول نے، علی اصغر و اکبر نے ہمیں ہر موڑ پر، ہر قدم پر شریعت کی پاسداری کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، نانا جان نے شہادت تو نوش فرما لیا ہے، لیکن آخری سجدے میں بھی رہ کر کے، آخری مرحلے میں بھی نیزے کے نیچے ہے، تلوار کے سائے میں ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا؟ تاکہ میرے نانا جان کی امت کو یہ درس مل سکے کہ اے لوگوں، چاہے جیسا بھی ماحول ہو جائے، چاہے جیسی بھی آفت آن پڑے، نماز کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس چیز کی ہے ہم کربلا کے واقعات سنیں بھی، سن کر کے ان کی یاد تازہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی فرمان پر عمل بھی کریں۔ ہماری ماں بہنیں بھی اس سیرت کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی کوششیں کیا کریں، تاکہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو سکے۔ ہم تو حسین کا غم اور حسین کی یاد ہر سال منانے والے ہیں، جنہیں تکلیف ہوتی ہے ہونے دے۔ کل بھی ہم حسین کو زندہ مان رہے تھے، آج بھی ہم زندہ مان رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ہم زندہ ہی مانیں گے، اس لیے کہ میرے امام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ شہید کو مردہ کہیں بھی کیسے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے، ان کو مردہ کہنا تو بہت بڑی بات، اگر دماغ میں خیال میں بھی مردہ گمان کر لیا تو بھی پکڑ میں آ جاؤ گے، ہے نا؟ جو مردہ سمجھے وہ ماتم کرے، یار ہم تو زندوں کا ماتم۔ بابو زندگی رہے گی، دعا فرماتا رہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ یار ہم تو آپ کے دل میں بستے ہیں اور آپ ہمارے دل میں بستے ہیں۔ اب بولیں کیا؟ جب سب کچھ ہو گیا تو اب بولیں کیا؟ یہ بتاؤ۔ نا شریف پڑھ دیو۔ محبت کیجیے، اللہ سلامت رکھے، حسنین کریمین کے صدقے پورے گاؤں والوں پر فضل فرمائے۔ پروردگار عالم اسی طرح حسنین کریمین کی یاد مناتے رہیں اور ان کا صدقہ خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلاتے رہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو میرے بولنے میں غلطی ہوئی ہو پروردگار اسے صحیح ہونے کی توفیق دے دے، جو صحیح بولا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صرف ایک مطلع، ایک شعر نعت